Hello, hello mga kamista. Welcome po sa aking panibagong vlog mga kamista. Kumusta po kayo? Kumusta? Ito po yung Talmiao Johnson. Ayan mga kamista. Puntahan ko po yung sabi nila na magbukas daw. Ngayon hindi naman nagbukas, sirado pa rin oh. At binidyohan ko to mga kamista mga kahapon nung isang ano kasi naglinis, magbukas daw. Ngayon wala pa, hindi pa nagbukas. Sabi bukas daw, ngayon pala hindi. Yan mga kamista, puntahan ko yung kaibigan ko Salim! Chef Halek Salim! Salim! Uy! Masyaallah, Sadik! Isami ka parat Salim. Uy. Sana Salim. Awario dodong bagsik. Good. Mia. How about you Salim? Quest. Masyaallah. Salim. Mabata ang puwit mo. Vlog mo. Isa ada kulo. Ada gadim. No. Gadim jadid. Gadim. Kam tarik. Jadid. Oh. 2024. 24 ay quiz 24 good. You need call police? Kaliwali hada pulis. Sada. Spider bading ko spider. Ain pa spider ana. Aida Abdullah wa Ahmed. Kaliwali hada ko. Kaliwali hada Abdullah. Tangan niya. Patangin na mga Abu Ahmed. Tangan mo Muhammad. Allah saraulo. Si Raulo. Ayan, naghakot sila ng gulong ng ibang mga kamista kasi di pa man nagbukas. Akala na nila magbukas pa kadi ngayon. Ayun, naghakot sila ng gulong. Nahakot na nila kasi saka din sa kabilang branch sila. Nahakot nyo, pati battery Ito alignment nila mga kamista. Yan. Serado. Hindi pa yung nagbubukas. Sayang. Yung Teams oil nila. Dahil pa naman ng battery Barta. Kabayan. Ay, kabayan. Diyos, kabayan. Masyaallah, kabayan. Okay. Made in Japan. Extra long life. Battery. Kasi nagsarado kasi ito. Mga isang buwan na yata mahigit ng sarado. Tapos, ang sabi nila magbukas. Ha? Mapi. Lagi kalam. Map. Ana arab. Kung pala hindi, kaya yung ibang gamit nilipat nila, gulong, battery, lipat sa kabila. Isalin ho. Uy! Papi kita. Wala na. Mga customer laan nila sila. Ito yung opisina nila. Opisina nila yan. Kita mo logo. هذا ايش؟ ميشلان Masyaallah, Miss 400 Lynn. ريال كفر واحد. Wahid kaparat. واحد كفر 400 هذا ميشلان. Ada jadid. جديد ايوه هذا جديد. Kamsa talatin, kamsin tamantas. Yo, masyaallah. Kamsa talatin, kamsin tamantas mga kamista ang gulong. Mahal talaga ni Silin. Kaya yung opisina nila Barid, isa lang mapibarid. Barid, masyaallah. Masyaallah, yung opisina nila mga kamista. Continental. Yung hari anak saka tatay. Yan si Ramsey. Mudir Kabir Chup. Masyaallah, Mudir Kabir Chup. Speak computer etnin, masyaallah. اثنين. Chup. Masyaallah. اهم حاجه انت كويس بس. مدير كويس ولا لا؟ Quiz. يا Masyaallah. بسام الكونتيننتال رجعوهن.
يا بسام يمكن انت رجعهم بناسك ما تقول Yan o. Gulo na, kumho. Natapos na yata sila pag ano, ligpit, mga kamista. Mapi kalas! Esa, nasali mapi kalas. Kelas 9 ba? Kelas 9 ba? لا ممنوع لازم شوي شوي Kam tarik. Yan, Hancock. Ano? Masyaallah. Kamsa isrin, jadi. الله هذا maybe 2000 هانكوك 2025 استودع Oh, والله من مرسال haba. ممكن هبة. 2000 بيس Chris. Masyaallah. you know فايز yesterday أيوة. he buy هذا سيارة كبير نفسه هذا هانكوك جيبوا كفرات هانكوك Dayna. لأن هذا بنشوفه نبيعه Oh, 2017 موديل masyaallah. Shit. Yan ah. Masyaallah. So, mga kamista, ito niya yung ano, date. Yan date mga kamista. Yan ah. Masyaallah asra. Kamsa isrin. Masyaallah jadid. 2025. Masyaallah. 2025 mga kamista. Pinagkuha lang gulong ito mga kamista yung mga ano kasi sarado pa rin sila mga kamista oh. Yan oh, Continental. Ang gulong nila may silang stock Michelin, Bridgestone, Dunlop at saka Yoke at saka ano Hancock. Yung Pirelli naman yan oh, sarado pa rin Pirelli mga kamista. Pati Pitrimon sa dulo sarado pa rin mga kamista. Oh mga kamista, hanggang dito lang po ang ating vlog mga kamista. Salamat sa inyong panonood. Mga kamista, kumusta po kayo? Hello mga kamista. Kumusta po kayo? Kumusta? Ingat kayo lagi. God bless. Hanggang dito lang po ating vlog mga kamista. Salamat sa panonood. Bye bye.